Wow, grabe. 3 months na walay bakod-bakod. 3 months nga walay ligo-ligo. Finally, nakaligo na gyud si Mother. Ay, hala, grabe jud si Mother, nakaligo. Wow. Unsa gibati ni mo, Mother? Fresh? Fresh na fresh. Ay, fresh na fresh. Arte ka ay si Mother. Diyos ko, Lord. Oh, grabe si Mother. Uy. Ah, Asa mo itong nami buko? kayang gibati ni Mother. Uy, be, patingin. Pato bang? O yan, cotton candy. From Auntie Tess and Auntie Mercy. Yan yung old lotion. From Body Works and Body, ano? Bath and Body Works. Uy, giubo na hinuon. Ayan na. Giubo na. Nakaligo lang kayo na. Salamat na. Wow. Fresh na fresh. Oh. Oh, say bye na, Mother. Bye. Nakaligo na jud si Mother. Ah. Mura magnihilak. Na, giubo. Ano ba yan? Virus. Ala, grabe. Nakaligo na jud ang inahan. Ayan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kaya na ulian na jud si Mother. Di pa lang kailangan jud niya ani. Oh. Yan. Kaya, Mother, mag-ingat ka ha. Mag-iingat ka na. Ingatan mo sarili mo, Mother. Nako. Mahirap talaga. Diba? Mahirap para nakahiga. Yan. Goodbye for now. Bye, Mother. Oh, mag-ampo kita sa Ginoo no, na maayo gid ka, Mother, di ba? Salamat sa mga supporters na diaper. Salamat kay Ate Mayet, ay especially kay Jeff, kay Kuya Camporidundo, Huwel, sa to? Oh, pati sa med, katabang pud ang med sa ang hilot, ang tambal, oh. Si RG, Brasa, thank you G. Sa imuhang mga, anong giyatag na diapers. Oh, di ba? Diapers, atiyet sa diapers. Oh, grabe, wipes. Basta, ang sponsor ni mo especially si Jeff, your son, no? Human, si Atiyet, your daughter, and si RG, ang among neighbor na gwapo.